Gawa ni Ian. Wow. May pa-cake inside pa. Open ko ba to? Happy birthday, Mama. Nag-upgrade na yung mga bata. Upgraded We na love you po. card nila. Ba, may pa-cake. Ang ganda naman. Nice one. Dear Mama, thank you po sa pagluto ng masarap na ulam para sa amin. Thank you din po for trying your best na hindi na mag-raise ng voice. We love you po. You're the best mom ever. Bella to siguro. Open for Mama lang. Wow. Ang gawin na? Happy birthday, Mama. Kompleto pa tayong lahat. Dear Mama. Ay, may letter pa. Dear Mama. Happy birthday po, Mama. We wish you to have a wonderful birthday. Thank you po for raising us in God's love. I wish that you would stay healthy. Galing. Thank you for teaching us when we don't know the answer. We love you po. Love, Bella. Bella. Nag-upgrade na rin si Bella lang. Dati na lang siya. Thank you po. Thank you po, Mama, Papa. Pag maayos ang sulat. Si Isaac. Ang galing naman. Pulido eh. Si Isaac. Happy Nag-roller pa yan. Tingnan mo. Ay, oo nga, ano. Happy birthday po, Mama. Thank you po sa lahat ng ginawa niyo po para sa amin. Lahat. Thank you din po for raising us ng maayos po. Sana po, happy lang po kayo palagi. We love you, Mama. Love you, Isaac. Baka umiyak pa yan, oh. Galing ah. Si Isaac yung OC. Tingnan mo. Yeah. Mula labas. Hanggang dito. Pati yung bilog niyan may ano yan, may sinukat. Ang gagaling naman ng mga anak naman. Si Ian updated. Grabe 3D si na. Ian. May 3D. May pa-cake pa. Thank you, anak. Happy birthday, Mama. Thank you.